Hello internet buddies, kita bakal thrift hari ini. This is the mood board. I don't know what the style is called, but this. How much do you think we're gonna spend? 150 atau 100. Me, not more than 200. So we're arrived at Pasar Senen, tapi kita mau ke Blok 3 dulu ya. Iya. Terus ini kita lagi jalan, tapi nemu kacamata murah banget, cuma 15 ribuan. I tried 2 glasses, tapi aku ended up gak beli karena aku gak ngerasa butuh. Terus ini lanjut jalan ke tempat thriftnya. First find. Ya, ini lucu warnanya. Lucu lagi. Bagus. Bagus, sumpah. They're dresses. Lucu, tapi pendek gak sih? Tapi gak apa. Baby doll. It's cute tapi ngepas banget. Second dress. Ini kayaknya lebih lebar sih. But I'm not sure if I like this. Coba mau lihat di cermin. Kelihatan nggak? Jujur nggak terlalu kelihatan banget. Oh, belakangnya. Tapi I think I would like it more kalau snatched. Itu bisa banget kamu edit. Jadi kayak baby doll dress aja sih. Tapi aku kayaknya belum srek deh. Aneh gak sih? Kamu gak punya baju warna kuning-kuning gitu sih? Bagus. Ya udah luntur. Tapi pendek banget gak sih? Tapi bisa dijadiin ini sih, dress over skirt, over jeans. Ow. Tapi ada ini. Kita pakai Venice aja. Serius? Mana, Bu? Iya, lengannya lucu sih. Apa ambil ya? Ini lucu sih. Jadi coba kita keep dulu. Ya. Ada tulisannya. Padahal lucu banget bentuknya. Apa nih? Mezzo piano. No, I think this is. Tapi kayak bukan style aku juga sih. Ya udah deh, itu aja. Kegedean banget nih yang ini. Ya padahal ini lucu banget kayaknya kalau warnanya bukan merah dan nggak ada mezzo piano ini. Oh, nggak bisa dikopek juga sih. Iya, lucu banget tuh ini. Dalamnya warna putih sih. Cowok banget. Hah? Ininya apa? Neckline-nya. Yes, sweatpants. Itu blouse. Bentar. Oh enggak. Iya enggak ya? Ada kakinya. Itu. Coba mau lihat. Ada lagi nggak sih yang nggak terlalu? I don't know how I feel about this. Serius. Gak terlalu kelihatan banget. Lucu sih. Bentar, ada yang lain nggak yang nggak ada inian bawahnya? Yang baunya cuff atau enggak? Yang nggak cuff. Ada ini. Oh, ini gede banget. Ambil gak? Ambil nggak ini? Bebas. Tapi aku kayaknya nggak terlalu sering pakai deh. Ini flare atau enggak sih?
Straight ya? Kalau flare aku straight juga. Cobain ini. Kegedean. Oh ini ada ininya, ada buat talinya sih. Tapi aneh nggak? Coba lihat lagi. Kepanjangan. Ini nggak flare ya? Kamu ini sama kayak legging kamu sekarang pakai. Legging aku flare. Tapi ada logonya. Ada lagi nggak sih yang warna abu? Aneh nggak? Kayaknya ininya aneh ya. Fitnya aneh. Mau? Ya tapi kecil banget. Ya. Flare jeans. Kayaknya bisa deh. Pakai ini kak, bukan celana sama. Lo pakai legging sih? Apa? Enggak ada sarung kita kalau. Oh mau coba deh kak. Pakai legging. Mirip jeans aku yang aku punya sih. Low rise dikit. Nggak low rise sih. Tapi ini berapa kak? Bisa kurang. Kayaknya enggak deh. High waist ya. Aneh. Kenapa? Belakangnya aneh. Ini warnanya ini semua kak. Ya kayaknya terlalu ketat deh. You fine. Mirip warna mic-nya. Baru aku pengen bilang. Ini kayak pakai kayak daleman yang kayak cami lucu gitu. Ya nggak sih? Coba. Lucu banget. Mau? Ini berapa ya? Gak tahu. Bentar dulu mau lihat dulu ya. Permisi. Kak, ini berapa ya? 35. Good deal lah. Gak usah diplastikin. Sama anak Makila kayaknya deh. Iya sama anak Makila. Lucu. Terima kasih. Mau cobain yang ini dulu ya? Cobain yang ini deh. Ini depannya mana dah? Oh ini. Ininya gimana cara bukanya? Enggak deh. Nggak pakai ketika kalau pun. Gak usah gini aja. Tinggal ditarik gitu man. Oh. Itu nggak jadi. Enggak deh. Kayaknya terlalu bright. Katanya lu udah jalan. Buat murah. Sekarang udah murah ibu. Belanja. Baru mah murah ibu. Kecil banget. Bingung. Awas kayaknya gitu ya. Oh itu kayak ini deh.
Ada yang bingung. Ayo. More bags. Lucu gak ya? Pokoknya spesial hari ini ya. Pokoknya spesial hari ini. This overall is so cute. Meja gantang. Meja gantang ya. Coba di sini. Iya, Be. Jangan 50-an juga ada. Lucu banget sih. Ini Option 2. tunggu. Ini biasa sih. Yang tadi sih. Aku mau lagi yang dari aja. Ini kayaknya kurang bagus. Iya, agak blend. Kayak nenek-nenek banget yang ini. Kayaknya gini aja satu. Udah, makasih. Ya udah makasih. Lucu sih. Lucu. Lucu tapi kurang panjang. Iya. Tebal banget ya. Oh iya. Tapi itu bisa ya? Yang tadi ya? Cukup gua. Iya. Udah sumpek banget di blok 3 dan kita udah lapar, jadi kita ke blok 1 dan 2. Di sini kita nggak ke section thriftnya lagi, kita cuma mau nyari bangles. Well, not kita, actually me. Tempat banglesnya ini tuh ada di pintu belakangnya. Di sini juga banyak banget aksesoris lain, even ada gantungan-gantungan, as you guys can see. Tapi aku cuma tertarik untuk beli bangles. I didn't record much karena aku kelupaan, karena sibuk milih. Tapi kira-kira kayak gini selectionnya. Personally, ini bukan yang aku cari karena warnanya cukup terang-terang gitu. Aku nyarinya yang agak-agak pastels. And we're done. Ini tadinya tuh kita mau naik TJ sampai ke Lebak Bulus, tapi kita akhirnya jalan kaki karena kelamaan kalau naik TJ. Jadi kita bakal ke MRT Bundaran HI. Lumayan. 15 menit jalan kaki. 15 menit. Tapi totalnya hemat 30 menit. Lumayan. Penasaran banget. Aku lupa dari film apa ya? Kita udah sampai lagi Lebak Bulus dan sekarang kita mau makan banger dulu. I forgot to film the outro karena aku udah lapar banget dan capek. But the try on haul is coming in 3, 2, 1. The first item that I got is this skirt. It's pink dan aku suka kayak dia tuh apa ya, detailnya ada kayak miring gitu jahitannya. I love. But this is actually kind of pricey. I got this for 100k. Don't come at me. I just really love this skirt. I got this karena aku ngeliat inspo outfit di Pinterest kayak gini. And I think it's just so cute. The next item that I got is this. This sweater is so cute and it's kind of the same color as my mic. Look at that. I love how it flares and I love this little, what is it, scallop edge detail. And it's kind of actually see-through, but I don't care. This is so cute. And I got this for 35k. So cute. Next is this baby doll dress. This is actually kind of too short, but I'm a sucker for balloon sleeves because they're so cute, so chic. And here it is. I'm planning to use this for like a dress over jeans look. Next, can we just take a moment
to appreciate this beautiful dress. I got this because I have a dress with similar silhouette and I really love that dress. So I just had to get this one. Like, it's snatched. And I love the details, the little laces and the dots. It's just so beautiful. I had to get it, and it's also kind of pricey. I got this for 110k. But hear me out. Hear me out. Then I got 2 scarves. I really love this one. This has little flowers on it. So pretty, right? Let me style it. The second one. And the last 2 items that I got are bangles. I got them for 35k. So that's all for today's video. I hope you guys enjoy it, and I'll see you guys next time. Bye bye!